Don't waste my time as I walk through the valley, tugging in the hood with the scenes I can carry. Carry 'em like babies till they gon' get fatty. Can't hide the feeling by the streets gon' bury all my dreams. Fuck flesh and lights, I'm from the back scene. Checking head D's, I came from the ghetto, you know what it is. In the streets you gon' freeze. Très bien, très bien. Mais, donc, كمان la session تاع الخدمة الصباحية صورنا contenu radique, on a contenu pour high interns, غادي نزيد نحضروا في d'autres projets hyper importants. ما نعرفش الفيديو هذا وقتاش بتاع زعما c'est des projets pour 2026 justement des projets on va lancer en début 2026 donc j'espère une vidéo ما تطولش برشا. وتوا pour la première fois je نعملوا un contenu sport. Donc توا direction salle je نعملوا une bonne séance d'aerox وتنحكيو عليه des coliques en bas et voilà. Mungel, hyper important, le heart rate. C'est ça. En fait, les courses, elles se basent toujours sur ça. Elles se basent sur le heart rate, la vitesse, ça c'est le résultat. La vitesse, l'itame ou le pays sous cool, ça c'est le résultat. Mais c'est le heart rate. Et après, les chaussures qui courent vite. Même si on va pas faire de course. Juste un petit footing, peut-être 1 km ou 2, juste histoire d'aller à la salle. Mais franchement, voilà. En plus, taxe mouchraï, Beliou, taxe parisien. Et donc, non, ça va être une très belle séance. Mais... Ok, allez. Hop. اسمعني طقس طقس بارد بالرسمي طقس بارد بالرسمي دونك لازمنا نعطيوها بالرسمي الجاريه ولات نيسيسيتي خاطر بالرسمي الدنيا بارده وبس القرعه هذيا ما تعاونش الجو wassa yeah it's the south side Gibber City baby Ghost boy yeah, I say 1, 2, 3, nigga bounce with me. Who can rap like me? Who can rhyme like me? Southside boy, Gibber City, you see, this is real hip hop. Come on, vibe. Très bien, très bien. Ouais, non, mais très bien, non, mais ça... Justement. Je fais du conseil en sales. Après, dans cette partie-là de conseil, je suis ouvert à tout. Ça dépend des clients ce qu'ils veulent. Ils veulent de la prospection, ils veulent que je les aide dans leur partie sales, ils veulent que je fasse la partie sales pour eux. Mais donc c'est du 360 dans la partie commerciale. 2, 3, nigga bounce with me. Who can rap like me? Who can rhyme like me? Southside boy, Gibber City, you see, this is real hip hop. Come on, vibe with me. نحكي في اللي نعيش فيه مش نعيش في اللي نحكي. You gotta get high باش تفهم اللي نعيش فيه. الدنيا عطاتك كفوف باقي شدد في بحثي. تحذير نعطي كان ربحتك بصحتي. سربي في أسترا وسعات ركز باش تفهم منهم مشترى فاشترى. البروفا قالت لي كي راتني السارح وانا Voilà, ce qui s'est passé, c'est que pendant le run, juste le footing, voilà, on a ça là. J'ai reçu un appel. C'est un client potentiel, pour lancer une boîte en France. Et effectivement, il y a du business à faire avec lui, entre Tunis et France.
Donc voilà, une opportunité تجي في وقت كيما هكا في طقس كيما هكا في دي كونديسيون كيما هكا. Les opportunités ديما يجيو معناها ديما تلوغا معناها ما تعرفش عليها الحاجة وقتاش تنجم تجي. Et donc il faut être prêt toujours. Même si في des conditions كيما هكا كنت تعمل في جارية ولا انت نعرف عليك تستعمل اما tu dois tout arrêter pour te focaliser sur cette opportunité اللي جاتك et qu'il faut pas rater. حسيلو ما نحكيلكمش على البرد بالرسمي برد دونك توا ميم سي عملنا هكا يشوفونا بطاقتي توا الكل مي بالرسمي باش نعاود نمشي للصالة ونعمل على الأقل كيلو هكايا في peut-être 4,45. Je fais après le plan de la séance avec juste des exercices liés au Aerox, voilà, histoire de vous montrer c'est quoi l'Aerox ou معناها un peu les stations اللي نعملوهم في l'Aerox. Donc voilà, allez let's go. هكا أصغر شعبيك. En fait, l'Aerox, il se base sur 8 stations, 8 km de run. La station réelle ski arc. Donc voilà, l'objectif c'est de tirer et de le faire في أقل وقت ممكن. عندك 1 km de ski arc à faire et après tu passes, tu fais un autre kilomètre de run et tu enchaînes les stations اللي بعد. Attends, tu prends les stations alcooliques. نحاول نعمل les stations alcooliques اليوم juste voilà pour la vidéo. Voilà. Allez, ski arc. Don't waste my time as I walk through the valley, tugging in the hood with the scenes I can carry them like babies. Alors, deuxième exercice c'est les sleds. C'est le sled push. اللي هي sled هي هذايا hop voilà هي هذه et voilà l'idée c'est nous نشارجيو هذايا. فما des poids pour les pros et il y a des poids pour des poids pour le pro, des poids pour l'open et voilà, Giorgio et on enchaîne. Fuck all the sponsors, I'm calling up the cash, burning like a cigarette, falling like the ash. I hypnotize a mass, running off the cash back, slipping in the trash, getting money slow fast, blowing out a stash. No easy bread, here we gon' get it with the clash. Boys look a little so close to die, there's no life in the ghetto. Cops come and get them, put them in the J, start back from the zero. Mirage is a cheater, bitches feeling hungry, man, how you gon' feed her? Third world leader, my people got a view still and we want freedom. My check, don't check me, bro. Back in the corner with the brother safe out the low. Street life in the getaway, nothing is easy. Lives die young, God bless them souls. Riches live long, pools die young. They happy cause they suffer when they just having fun. Shoot them with the gun, and I ain't gonna run. If police tryna hit me, make these bitches go blind. Love to chillin' these dogs, running off the bone just to get these. توا on va faire des burpees. هي حاجة أكثر حاجة تتعب الحقيقة mais il faut le faire. You better run, run, run like a demon chasing you. Run, run till your face is blue. Run, 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 run. You better run, run, run like a demon chasing you. Run, run till your face is blue. Run, run, for your mama's sake. Run, run. Long summer, long summer, long summer. Long summer, you gon' be a heat wave. A long summer, all winters like summer. Long summer, long summer, long summer, long summer, you gon' be a heat wave. A long summer, and all winter.
that spot. They got that heat on their hip, yeah. And they can't wait to let it rip off. Yeah, okay. I ain't tryna die on this beautiful day. I couldn't stand the thought of not seeing your beautiful face. So I'ma run like I've been running the streets right. I mean, run like I just missed the street light. I fall flat like I'm trying out for track. Cause they beat a nigga blue just for loving that he black. My advice is run like Obama, but they catch you like Osama. Better run like a nose, but they catch you like a Cody. Got that heater on his hip, yeah. هذا اخر اكزرسيس هو في الكومبيتيسيون وقت اللي تلعب كورس. هذا اخر اكزرسيس اليوم اللي هو البول. دونك توصل ميت littéralement. Ou voilà, après tu dois faire des wall balls pour finir et ça c'est vraiment le dernier exercice. لازمك تعمل نفس اللي عملته هنا 10 مرات معناها 100 نول بولا. ومن بعد كي تكمل هذا you cross the finish line que ce soit عملته en solo ولا en duo ولا en relais مع 4 أصحابك ولا 4 athlètes آخرين معناها. Et comme ça bah, tu finis ton aerox. Ou la chose la plus importante هي الوقت. معناها خاطر الايروكس سي حاجه اون جينيرال بينك وبين روحك. معناها ديما ماذا بيك تحسن في الوقت نتاعك، ديما ماذا بيك تعمل وقت ما خير كو سوا في الكاتيجوري اوبن ولا في البرو. خاطر يا دو كاتيجوري، هي الاوبن وين لي شارج يكونوا اقل و تا اوسي لا بارتي برو انه وين لي شارج اكثر مش اكثر برشا مي اكثر من الاوبن وسي اكسيسيبل للناس الكوليكا. الوغ انا سكو جي في ولا توا جو مي بريبار نحن توا في ديسمبر fin décembre et je me prépare pour l'Aerox de Barcelone اللي هو باش يصير في le 16 mai اللي هو le 16 mai 2026 pour le coup اللي هو نهار عيد ميلادي pour le coup. Voilà. Donc je me prépare pour l'Aerox هذايا. الحقيقة j'ai commencé à me préparer نقولوا احنا من septembre. L'objectif نتاعي c'est de faire un sub heure et 15 minutes. Donc هذا هو l'objectif نتاعي pour un premier Aerox en open c'est pas mal tout en sachant اللي انا ما كنتش نجري برشا. Donc توا وليت نزيد في الكورس اما مازلت بعيد côté course الحقيقة. Côté force je suis pas mal mais côté course لازمني بالحق نجري اكثر وكل. دونك فوالا مازال برشا وقت سما نقولوا نحن مازالوا 5 اشهر. 5 اشهر ils me permettent justement d'améliorer mon niveau في الكورس et même في les stations. Donc je pense que اقل من ساعه 15 دقيقه c'est hyper faisable pour l'Aerox de Barcelone. Bon, vous allez trouver toutes les préparations, enfin toute la prépa في les plateformes l'aukhrin collègues. Donc voilà, ملتقانا normalement le 16 mai. J'espère que je vais arriver à le faire. 1h15 et voilà.